Mes élèves de deuxième année VAC option français, alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de notre devoir surveillé numéro 2 de premier semestre. Alors on va faire l'exercice 2. Alors la première partie de l'exercice 2, on trouve l'uranium et le thorium dans les roches minérales avec des proportions qui dépendent de la date de leur formation. Alors on suppose que le thorium 234 dans quelques roches provient uniquement de la désintégration de l'uranium avec le temps. يعني دابا غنستعملوا l'uranium والثوريوم باش نعرفوا لا دات ديال واحد الصخره معدنيه، وقلنا ان هذاك الثوريوم اللي كنلقاو في داك الصخر غنعتبروا انه فقط كيجي من الديزانتيغراسيون ديال l'uranium اللي كان ديجا ça marche. Alors soit un échantillon de roche qui contient à l'instant de sa formation qu'on considère comme origine des dates de nombre N0 de U de noyau d'uranium 234. Voilà, ici on a les données. On a le taux de nombre de noyaux à l'instant T et R le taux ou N de U à la N de thorium est égal à 2. On a l'énergie de liaison par nucléon de thorium, on va faire une comparaison. Il y a 7,595 MeV par nucléon. On a la relation باش نحولوا من الميجا الكترون فولت للجول، وعطاونا كيفاش نحولوا من l'unité de masse atomique للكيلو كيلوغرام. داكور. الوغ لي دوني اخرين اش فيهم لا ماس ديال البروتون، لا ماس ديال النوترون، لا ماس ديال اليورانيوم، كيفاش نحولوا من l'unité de masse atomique الميف على السي كاري. عطاونا تي ان دومي ديال اليورانيوم، وعطاونا ان ا كونستانت دافوغادرو، عطاونا لي ماس ديال l'uranium, le thorium ou l'hélium. C'est la masse molaire, d'accord? Allez-y. La première partie fait étude du noyau d'uranium. Le noyau d'uranium se désintègre spontanément au noyau de thorium. L'uranium qui a un thorium avec l'émission de noyau, de la particule. Il a le type de radioactivité, d'accord? Alors la première question, écrire l'équation de désintégration et préciser le type de radioactivité. Deuxième question, donner la composition du noyau d'uranium. Parce qu'il y a la question, donner la composition. Il y a des protons dans le noyau et des neutrons. Il y a la composition. D'accord? Troisième question, vérifier que le défaut de masse du noyau d'uranium et delta M est égal. Et déduire l'énergie de liaison. D'accord? Quatrième question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium. D'accord? Et cinquième question, déduire parmi les deux noyaux, l'uranium ou le thorium, lequel le plus stable? Justifiez votre réponse. D'accord? Et là, on va faire appel l'énergie de liaison par nucléon. D'accord? Sixième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie produite par désintégration d'un noyau d'uranium. Et la dernière, septième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée par 1 gramme d'énergie d'uranium 238. La dernière question de cette partie, soit 90% de l'énergie libérée par un noyau d'uranium est transformée en énergie cinétique des particules alpha. Calculer la vitesse de la particule alpha. Deuxième partie, étude de noyau d'uranium. Alors on va commencer la réponse sur la première partie. Alors le noyau d'uranium désintègre. L'équation de désintégration. L'uranium 238, 92, thorium, plus la particule, le noyau XAZ. Alors thorium 234, 90. Alors on va déterminer A et Z. Parce que A et Z, on la nature de la particule. Alors 238 est égal à 234 plus A. Alors A est égal à 4. Et la conservation de la charge, 92 est égal à 90 plus Z. Alors Z est égal à 2. Alors X, A2, c'est le noyau d'hélium. Alors, l'équation des intégrations, je vais réécrire l'équation des intégrations. Thorium, 234, 90 plus l'hélium.
alors on peut dire que c'est le type de radioactivité, c'est alpha. D'accord? Alpha, c'est le type radioactivité. C'est clair? Allez-y. La deuxième question. Donnez la composition du noyau d'uranium. Voilà, dans le noyau d'uranium, il y a U, d'accord? 238 et le 90. D'accord? Alors d'abord, il y a le nombre des protons. Voilà, nombre de protons. Un proton عندي. Alors هو Z et هو 92 au nombre de neutrons اللي هو N اللي كيساوي لي A moins Z. d'accord اللي هو 238 moins 92. alors N غتساوي لي à peu près 146. D'accord, à vérifier s'il vous plaît. 146, c'est clair? Allez-y, la troisième question. Vérifiez que le défaut de masse est égal. Alors, défaut de masse delta M, ce qui c'est oui, d'une manière générale, c'est Z fois M proton plus N fois M neutron moins la masse de la particule, le noyau, l'uranium. Alors, Z, il y a 92 fois la masse du proton plus 146 fois la masse du neutron moins la masse de l'uranium. Alors, on va faire une application numérique. C'est simple. Alors, 92 fois la masse du proton lié 1,00728 plus 146 fois la masse du neutron lié 1,00866 moins la masse de l'uranium lié à 238,00031. Alors, on va trouver delta M, la même valeur donnée. Alors, c'est 1,9381 U en masse atomique. Alors, la deuxième partie de la question, déduire l'énergie de liaison. Alors, pour trouver l'énergie de liaison, d'accord? Alors, l'énergie de liaison, c'est quoi? C'est delta M fois C au carré. Alors, déjà, on a delta M, c'est 1,93381 en U fois C au carré. Alors, باش نحيدو U, نديرو l'équivalence énergie masse. Alors, غنضربو هاد 1,93381 fois 931,5 31,5. d'accord? غتولي عندي الميف على C carré fois C carré. On va simplifier C carré avec C carré. On va trouver l'énergie de liaison de l'uranium. C'est 1801,34 mégaélectronvolts. C'est clair? Voilà la valeur de l'énergie de liaison. C'est clair? Allez-y. Quatrième question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon. On a l'énergie de liaison. Alors l'énergie de liaison par nucléon, c'est tout simplement l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons les A. Les 238. Alors on a trouvé 1801,34 pour l'énergie de liaison sur 238. On va trouver l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium, c'est 7,56 mégaélectronvolts par nucléon. D'accord? Voilà l'énergie de liaison par nucléon. Alors, déduire parmi les noyaux, l'uranium, parmi les deux noyaux, l'uranium et le thorium, au final, il est plus stable. Alors, quelle est l'énergie de liaison de l'uranium par nucléon? Il y a 7,56 MeV à C carré, d'accord? Et 56 au l'énergie par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon de thorium, c'est 7,550. نقارنوا فينا 595 MeV par nucléon. غتشوفوا فينا هي الكبيرة فيهم. اللي عنده l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة هو le plus stable, d'accord? Alors on peut dire que thorium est plus stable que l'uranium, car
l'énergie de liaison de l'uranium inférieure à l'énergie de liaison par nucléon de thérium. Ça marche. اللي عنده l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة راه هو le plus stable. عقلوا عليها. Ça marche. Allez-y. La question suivante. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie delta E produite par les désintégrations de l'uranium. Alors, on a l'uranium qui a un thérium plus l'hélium. Alors, delta E, c'est quoi? C'est delta M fois C carré. Alors, d'une manière générale, delta E, c'est quoi? C'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. Le tout fois C au carré. Je nomme les produits. Il y a la masse du thérium plus la masse de l'hélium moins la masse de l'uranium. Tout ça fois C au carré. C'est clair? Delta E. Alors les masses عندي déjà كاينين عندي. La masse du thérium c'est 233,9942 plus la masse de l'hélium اللي هي 4,0015 moins la masse de l'uranium اللي هي 238,0031. Alors في الاول خذ ان سكرين هاد السكرين ليكزيرسيس وخدموا معايا كوم سا ومن بعد شوف معايا لا كوريكسيون سي بريفيرابل. الوغ هادشي غير باش يخرج ليا باردون. Alors on va multiplier directement fois 931,5 باش نحولوا الميف على السي كاري. مع السي كاري غتمشي لنا السي مع السي يخرج لنا الريزولتا تخرج لنا بالميف. الوغ دلتا او تخرج لنا موا 6,7995 méga électronvolts. Et voilà l'énergie produite par des intégrations de noyau d'uranium. Alors, septième question. Pour l'énergie libérée par 1 gramme. L'énergie libérée par 1 gramme. Alors, l'énergie libérée par 1 gramme, il y a le nombre des nucléons des noyaux d'uranium fois delta E, la valeur absolue de delta E. Alors, N خصنا نلقاوها شحال؟ كنعرفوا ان N sur NA كتساوي la masse sur la masse molaire. عطاونا la masse وعطاونا la masse molaire عطاونا NA. إذا le nombre des noyaux qui existent dans 1 gramme d'uranium هو la masse fois NA. D'accord? Sur la masse molaire. إذا l'énergie libérée شتكون تساوي هي M fois Na sur la masse molaire fois la valeur absolue de delta E. الدلتا E شنو هي l'énergie اللي كتعطينا des intégrations ديال un seul noyau de d'hélium. D'accord? Alors l'énergie libérée غتكون عندي هنايا l'énergie libérée il y a 1 gramme fois constante d'Avogadro, il est 6,02 fois 10 à la puissance 23 sur la masse molaire, il est 138 fois la valeur absolue de l'énergie de l'énergie produite, il est 6,7995. Voilà, on va dire calculatrice ديالنا. Alors l'énergie libérée, d'accord, libérée est égale 1,71 fois 10 à la puissance 22 méga électron volt. Très bien. Alors, la question suivante. Soit 90% de l'énergie libérée, يعني هاد l'énergie اللي عطاتنا l'énergie libérée اللي كتعطينا un seul noyau d'uranium كتحول 90% منها كتمشي غير sous forme d'énergie cinétique. وحنا قرينا l'énergie cinétique في السيزيام. لقينا ان l'énergie cinétique اش كتساوي هي 1 demi m v alpha au carré. حيت حنا خدامين ب l'énergie cinétique ديال l'atome de ديال la particule d'hélium ولا le noyau d'hélium. Ça marche. حنا قرينا هذه. اش قالوا لنا على هاد l'énergie cinétique شحال كتساوي؟ هاد l'énergie cinétique ديال الفا ديال الهيليوم كتمثل ليا 90% من دلتا او. اذا هي 9 على 100 من دلتا او لا فالور ابسولي ديال دلتا او اللي حسبنا قبيله. الوغ دلتا او شحال لقينا قبيله؟ دلتا او اللي هي 1,6,7995. Ça marche.
هذه هي l'énergie cinétique alpha. الوغ عندي l'énergie cinétique كتساوي لي 1 دومي ام في كاري وكتساوي 90% من دلتا او. الوغ 1 دومي ام دو ليليوم فوا في الفا او كاري كتساوي لي، سي كلير، كتساوي لي هاد 9 سور 100 فوا دلتا او. ابخي انا تنقلب على لا فيتاس، هي لا راسين ديال 2 فوا 9 sur 100 fois la masse molaire, la masse de l'hélium, la masse de l'hélium fois delta E, اللي هي 6,79995. alors غنحسبو la masse ديال الهيليوم راه ديجا عندنا في لي دوني، سي كلير. alors 3,14. alors vitesse alpha ردوا البال هذه خصنا نحولها، j'ai oublié de vous dire que ردوا البال باش نبغي نحسبوا لا فيتاس لينيرجي خصها تكون بالجول و لا ماس خصها تكون بالكيلو كيلوغرام. غنخدموا بلي زونيتي انترناسيونال، يعني هذه خصني نضربها باش نحولها من الميجا الكترون فولت للجول، داكوغ. باش نحولها من الكترون فولت للجول عندي لا غولاسيون، يعني هذه خصني نحولها للجول نضربو فواحد العدد، الماس غنحولها من اي نحولها الكيلوغرام حتى هي عندي لا غولاسيون ديالها. الوغ غنلقى تقريبا بريسك 17. جي كالكولي ديريكتومون لا فيتاس الفا سي 17 presque 5 fois 10 à la puissance 6 mètres par seconde. هذه هي لا فيتاس ديال لا بارتيكول الفا مورا ما كيوقع ما كتوقع هذيك لا ترانسفورماسيون، فاهمين؟ الوغ حتى لهنا كنكون ساليت هاد لا بارتي 2 غندوز لا بارتي 1 غندوز لا بارتي 2. الوغ l'exercice 2 la partie 2 de l'exercice. alors la datation d'une roche minérale par technique uranium-thorium. alors on a deux questions. La première question, donner l'expression de NU en fonction de NTH et NU. alors c'est simple. initialement je قالوا لينا هذيك لا روش كتكون فيها واحد لا كونتيتي ديال N ديال l'uranium اللي هي N0 ديال l'uranium، واحد لا بارتي منها كتحول للثيريوم زائد واحد لا بارتي منها اللي كتبقى من l'uranium. يعني الا اعتبرت واحد لا بواط بور سامبليفيي فيها اسيدي 5 ديال l'uranium، هذه هي N0 تيغالا 5. مع الوقت لو طون سيكول هاد لا بواط غيبقى، قلنا ان l'uranium كيتحول ليا للثيريوم، نقولوا سيدي تحولوا 3 ديال الثيريوم اليورانيوم تحولوا للثيريوم، غيولي عندي 3 ديال الثيريوم وجوج باقيين يورانيوم. اذا N0 هذه N ديال TH تيغالا 3 و N ديال U ريستي تيغالا 2. اذا 3 plus 2 تيغالا 5. اذا النومبر initial d'uranium est égal au nombre de thérium plus le nombre de l'uranium. c'est clair؟ وهاد لا غولاسيون غنستعملوها في لا كيسيون الجايه، فاهمين؟ allez-y. قال لك montrer que l'âge du roche minérale T est égal هذيك لا فورم، قال لك calculer sa valeur. c'est clair؟ alors منين غنبداو بال لا لوا دو لا ديكرواسيونس راديو اكتيف. ردوا البال مزيان هنا، لا لوا كان ابليكيوها ديما على لو نويو بير، ما عمرني كان ابليكيها على النويو فيس. شكون هو لو نويو بير هنا؟ هو l'uranium، يعني ان دو تي ديال l'uranium est égal à N0 ديال l'uranium exponentielle moins lambda T. غنحيد هاد تي وندير هنا U باش تكون عندنا homogène، l'écriture homogène. alors N ديال l'uranium est égal à N0 exponentielle moins lambda T. واش لقينا قبيله هاد N0؟ شحال لقيناها؟ لقيناها هي N ديال TH زائد N ديال l'uranium، فاهمين؟ كلشي في l'exponentielle ديال moins lambda T NU. صافا. الوغ غنقسم هادشي على ان يو، تولي عندي ان يو داكوغ سور ان تي اش زائد ان يو كتساوي اكسبونسيال موان لامدا تي. الوغ غنقلب هادو ونقلب
كلهم على ان يو كتساوي اكسبونسيال زائد لامدا تي. غندخل لك الان ديال هاد ان تي اش على ان يو غتبقى ان تي اش على ان يو، و ان يو على ان يو غتولي زائد واحد. فماغش كتساوي ليا زائد لامدا تي، حيت الاكسبونونسيال مع الان غطير. الوغ تي اش غتولي هي ان سور لامدا الان ديال ان بليس، وقالوا لي هاد لو رابور ان تي اش على يو شنو هو ان سور ار. الوغ تي اش كتساوي لامدا شنو هي؟ لامدا هي الان دو دو سور تي ان دومي، المقلوب ديالها يعطينا تي ان دومي على الان دو دو فوا الان ديال ان موان ار على بويسونس موان 1. نكونو لقينا ليكسبرسيون دوموندي دون لا كيسيون. فاهمين؟ ردو البال هنايا، ردو البال هنا شنو بغاو؟ هنا عندي ان زيرو هي اللي جبت في لا كيسيون الاولى. هاي رجعت لا كيسيون الاولى اش نلقى؟ ان زيرو ديال يو هي ان تي اش زائد ان يو. ها هي ان زيرو ديال يو عوضتها بديك ان تي اش على ان يو وقسمت عليها، بقات لي هاد اكسبونسيال موال لامدا. انا قلبت هذا، قلبت هادي وقلبت هادي. كنعرفوا ان اكسبونونسيال ناقص ا كتساوي واحد على اكسبونونسيال ا، يعني الا قلبتهم كتحيد دوك لو سين موان. اذا مشات لو سين موان ولاش بليس، دخلت الين هنا والالين هنا عطاتني هادشي. هادي نقدر نقسمها غتولي ان تي اش على ان يو بوحدها زائد ان يو على ان يو، و ان يو على ان يو هي واحد، و ان تي اش على ان يو راه قالوا لي انها ان يو على ان تي اش هي ار، ولكن انا عندي المقلوب يعني تعطينا ان سور ار. الوغ اللي كتساوي لي ار اس ناقص واحد الى طلعت الفوق. صافي، جيسبر يكون باين داكشي. الوغ قال لك calculer sa valeur. Alors, je suis obligé d'effacer. Bon, voilà, j'ai déjà l'espace. Alors, t est égal. شحال لقيناها هي t1 demi. Alors, t1 demi sur ln de 2 facteur de 1 plus r à la puissance moins 1. وقالنا ان r كتساوي 2. عطاونا هاد لا فالور ديال r est égal à 2. Alors, t est égal. نقلبوا على t1 demi، نرجعوا لينونسي ديالنا رابيدمون نشوفو تي ان دومي شحال كتساوي. الوغ تي ان دومي هي 4.5 في 10 أس 9 عام. 4.5 في 10 أس 9. الوغ سي 4,5 fois 10 à la puissance 9 sur ln de 2 facteur de 1 plus 2 à la puissance moins 1. Alors on va faire l'application numérique automatiquement. خدمت تي ان دومي بالعام حتى تي غتخرج ليا بالعام. فاهمين؟ On trouve t est égal 9,74 fois 10 à la puissance 9. 9 ans. D'accord. Voilà. يعني تسعود تقريبا إلا جينا نستيماو هادي 10 المليار ديال السنوات. فاهمين؟ هذا هو العمر ديال ديك الحجرة اللي لقينا، اللي اون فيت اللي خدموا بها في هاد ليكزارسيس. الوغ حتى لهنا الشباب كنكون ساليت لا كوريكسيون ديال الدوفوار سورفيي. ما تنساوش تابونا وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وتهلاو ليا فراسكم. بون كوراج.